हेलो एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में बात करेंगे मुमकिना मुमकिना मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतने वाले या टॉप 3 जो होंगे उनके बारे में। सबसे पहले तो डिफेंडिंग चैंपियन डेरिक लंसफोर्ड की बात करते हैं। इन्होंने रिसेंटली अपनी अपडेट्स दी थी जो हमने पहले भी आपके साथ शेयर किए, मगर हम वैसी एक कंपैरिजन आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी थिकनेस है इनकी, साइज वाइज बहुत ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में जो इन्होंने थोड़ा बहुत साइज गेन किया है, इतना ज़्यादा नहीं किया है, मगर मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि इस तरह के जो कंडीशन है इसमें तो ये डायरेक्ट ओलंपिया में भी आ जाते हैं और टाइटल जीत जाते हैं। क्योंकि पिछले साल जब ये मिस्टर ओलंपिया जीते थे तो काफ़ी मतलब ख़राब किस्म की इसी तरह की इनकी कंडीशन थी और इसी में जीत गए थे। बैक इनका देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त एज़ यूजुअल। मतलब है कि बैक में तो इनकी बात ही नहीं है ना, कि बैक तो इनके साथ किसी की कंपेयर है हम कर ही नहीं सकते हम। दूसरे बॉडी पार्ट्स वो भी इम्प्रूव कर गए हैं, मगर ये बात हम आपको बताते चलें कि भाई अभी इस टाइम पे ये प्रिपरेशन में चल रहे हैं, तो इतना सख्त मतलब है कि प्रिपरेशन इन दिस सेंस कि इतनी सख्त इन्होंने डाइट भी नहीं शुरू की होगी, इतनी कटिंग भी नहीं शुरू की होगी, तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में इन्होंने अभी साइज़ लूज़ नहीं किया होगा। जब लूज़ करेंगे साइज़ तब पता लगेगा कि भाई आखिर में रहता क्या है। सब कुछ जब ख़त्म हो जाएगा, जितना भी पानी है, जितना भी क्या कहते हैं फैट है या और कुछ है, वो निकल जाएगा, तो उसके बाद जो रहेगा ना, फिर उसके बाद पता लगता है कि बंदा कितने पानी में है। फिलहाल तो बड़े स्ट्रांग लग रहे हैं, बिल्कुल पिछले साल की तरह थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है साइज़ में, मगर कितना अब ये सस्टेन कर पाते हैं, दूसरी बात यह है कि कितना ये कटिंग में आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बात है, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको एज अ बॉडी बिल्डर और एज अ कंपेटिटर आपको ये भी दिखाना होगा कि भाई मैं अपने मसल्स को शार्प लेकर आ सकता हूँ और खूबसूरत दिखा सकता हूँ। ज़्यादा शार्प भी अच्छे नहीं होते और ज़्यादा मतलब है कि डेंस भी इतने अच्छे नहीं होते कि भाई आपका पता ही नहीं लग रहा हो कि भाई ये वाला मसल्स कहाँ है और ये वाला मसल कहाँ पर है। फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में इनको जो इस पोज से ये शोल्डर और चेस्ट, ये बंद पोज इसको कहते हैं हम, ये क्लोज या स्टैंडिंग पोज, इनसे तो इतना ख़ास कुछ पता नहीं लग रहा है, ज़्यादा शार्पनेस नहीं है, मगर इनको मेरे ख्याल में ठीक ठाक मेरे ख्याल में कटिंग की और कंडीशनिंग की ज़रूरत होगी। तो उस वक़्त फिर इनके पूरे साइज़ का पता लगेगा कि भाई कितने ये श्रिंक हो पाते हैं। फिर मेरे ख्याल में इनको जज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फिलहाल हम इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि भाई ये जो बंदा है ना, ये टॉप 3 में तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है तो डेफिनेटली टॉप 3 में तो आना चाहिए। उसके बाद जो है वो एज़ यूजुअल और पिछले कई सालों से जो कि एक मरतबा चैंपियन भी रह चुके हैं, सैमसन डोडा, उनका भी यही हाल होता है ऑलमोस्ट, कि भाई साइज़ तो इनके पास बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल में साइज़ के मामले में ये गिफ्टेड है। साइज़ और कंडीशनिंग और साइज़ और जो मसल्स जो है ना, इनके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा थिक है। मसला ये है कि जब ये स्टेज पर जाते हैं या मुकाबले के लिए जाते हैं तो तब जाकर ये पता नहीं क्या कर जाते हैं अपने साथ। सिवाय पिछले साल जब ये जीते थे तो उस साल काफ़ी शार्प आए थे, काफ़ी अच्छे आए थे, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि साइज़ भी बढ़िया था, शार्पनेस भी थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इसलिए मतलब है कि पता लग रहा था कि हाँ, बंदा जो है ना वो सीरियसली कुछ कर रहा है। अब पता लगेगा कि इस साल ये क्या करता है, क्योंकि इस साल तो ये आया था तीसरे नंबर पे। सो हाया वाकई में ये अपने सस्टेन कर पाता है, चलो दूसरे या नहीं, या हम तो ये तो सोचेगा या हम भी सोचेंगे कि भाई ये टॉप पे आ जाए, मगर लेट सपोज टॉप पे नहीं है तो टॉप 3 में आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस दफ़ा मेरे ख्याल में मुकाबला और भी सख्त होने वाला है। हमने इनको इसलिए टॉप 3 में डाला हुआ है क्योंकि लेट सपोज हादी चूपान आ जाता है, बेरोज तबानी आ जाते हैं, तो ये दो तो बहुत ही मतलब है कि सख्त बॉडी बिल्डर हैं और इस दफ़ा इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। निक वॉकर है, निक वॉकर भी बिल्कुल दुम, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल पीछे पड़ चुका है और एक सेकंड के लिए इनको पीछे से नहीं छोड़ रहा है। और वो बंदा जो है ना, मेरे ख्याल में इस दफ़ा बहुत सीरियस है। तो अगर आपने उनकी अपडेट्स देखी हैं निक वॉकर की, तो आपको लगेगा कि भाई वो डेफिनेटली इसके पीछे लगा है और वो
چاہتا ہے کہ وہ ٹاپ 5 میں تو آئے ہی آئے. پھر اس کے بعد جو اگلا ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں کہ وہ بندہ بھی اس سال مطلب ہے کہ بہت بڑا کنٹینڈر ہے. وہ تو بالکل سیریس پڑا ہوا ہے. مگر ان کا سائز اگر آپ چیک کر لیں، جس طرح کا ان کا زبردست قسم کا ایک فزیک ہے، بہت ہی خوبصورت فزیک ہے، بہت ہی گفٹڈ ہے. میرے خیال میں اگر یہ کوئی اور باڈی بلڈر ہوتا نا تو یہ ابھی تک مسلسل جیت رہا ہوتا. جس طرح کہ رونی کولمین تھا یا فل ہیت تھا، تو ان کی طرح یہ جیت رہا ہوتا. مطلب ہے کہ یہ ہوتا ہی نہیں کہ بھئی ہار جائے. یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی فزیک، اگر خیر یہ تو تھوڑا سا اے آئی ٹائپ وہ ہے، مگر اگر یہ شارپ آ جائے بالکل ہی زبردست قسم کی، تو یہ سائز آپ چیک کر لیں، اس سائز کو تھوڑا سا شارپ کر لیں آپ، تو بھئی ان سے کون جیت سکتا ہے. مگر پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے آخری دنوں میں، یا تو ان کی باڈی کی کنڈیشن ایسی ہے، یا ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ کیا میں کر رہا ہوں، یا جب کھانے لگ جاتے ہیں آخری 2 دنوں میں تو پھر بس رکتے ہی نہیں ہیں. تو وہی ان کو میرے خیال میں خراب کر دیتی ہے. اور اس سال جو ان دونوں کو روکے گا، بلکہ ساروں کو، جو ایک بہت بڑی چنوتی اور بہت بڑا وہ کیا کہتے ہیں پڈا ڈالا ہوا ہے، وہ اس بندے نے ڈالا ہوا ہے، اینڈریو جیک نے. اینڈریو جیک جو تھا نا، وہ بھی کئی سالوں سے بیٹھا ہوا تھا، مگر ایک ہی سائز پہ اور ایک ہی کنڈیشننگ میں، تاکہ بھائی بس اسی میں نے خوش رہنا ہے. سائز وہ گین ہی نہیں کر رہا تھا. اس سال اس بندے نے ٹھیک ٹھاک سائز گین کیا ہے، تو آرنولڈ کلاسک جیت گیا ہے. اب جا کر یہ اور سائز گین کرے گا. سائز تو میرے خیال میں ٹھیک ٹھاک اس بندے نے گین کر لی، مگر شارپ آئے گا اور اسی سائز کے ساتھ آئے گا، تو میرے خیال میں یہ تو وہ کیا کہتے ہیں، اکثر کہتے ہیں نا لوگ، وقت ڈال دیتے ہیں. یہ بندہ ان ساروں کو وقت ڈالے گا، اور ان ساروں کو میرے خیال میں ان کی نیندیں حرام کر دے گا، مجھے لگتا ہے. بلکہ بہت زیادہ باڈی بلڈرز کو لگتا ہے، جو کہ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، جو ان کو دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا اس سال بہت سیریس ہے. پچھلے کئی سالوں سے کیوں نہیں کر رہا تھا، وہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. کہ بھئی جاتا تھا اور آ جاتا تھا، جاتا تھا اور ٹاپ 5 میں آ کر نکل آتا تھا. میں تو سوچتا تھا میں نے جب پہلی مرتبہ ان کو دیکھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اگلے سال یہ امپروو کر کے آئے گا، مگر بندے نے کوئی امپرومنٹ نہیں لے کر ہے. مگر اس سال اگر آپ ان کا چیک کر لینا، کیا سائز انہوں نے زبردست قسم کا پکڑا ہوا ہے. اور ان کا ویسی بھی خوبصورت جسم ہے، لمبا ہے، جس طرح کہ سیمسن ڈوڈا ہے. مگر سیمسن ڈوڈا نیچرلی بہت ہیوی ہے، یہ بندہ اتنا ہیوی نہیں ہے جتنا کہ سیمسن ڈوڈا ہے. پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. بہت چونکہ ان کے مسلز کافی اچھے ہیں، مگر لگتے یوں ہیں کہ پتلے ہیں، یا لگتا یوں ہے کہ ان پہ اور بھی سائز آ سکتا ہے. سو اگر یہ بندہ سائز گین کر کے چلا جائے، دیکھیں سیمسن ڈوڈا کو چاہیے کہ وہ سائز کٹنگ کرے، اور اس بندے کو چاہیے کہ یہ گین کرے. تو دونوں کے ساتھ الگ الگ مقابلہ چل رہا ہے، پتہ نہیں ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں، مطلب الگ ڈائریکشنز میں چل رہے ہیں. تو اگر یہ دونوں میرے خیال میں ان چیزوں پہ عمل کرے تو 1 اور 2 کا مقابلہ ہوگا ان دونوں کا. پھر یہ ڈیریک، ہادی، نک واکر، ان ساروں کو آپ بھول جائیں، یہ پھر کسی کاتے میں نہیں ہے. ان دونوں کے علاوہ سٹیج کو کوئی اور فل کر ہی نہیں سکتا. یہ دیکھ لیں آپ ان کا سائز، دیکھیے کنڈیشننگ کتنی زبردست ہے. آپ نے ڈیریک کو بھی دیکھا ہے سٹارٹ میں، اور سیمسن کو بھی دیکھا ہے، اتنی اچھی کنڈیشن ہے. ابھی بھی کتنا لمبا ٹائم رہتا ہے ان کا. ابھی بھی آپ کو اس تصویر سے نہیں لگتا کہ ان کو تھوڑی سی اور بھی سائز کی ضرورت ہے، اسپیشلی شولڈرز میں ضرورت ہے، آرمز میں ضرورت ہے. مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے، ٹو بی آنیسٹ، مجھے لگتا ہے کہ ان میں ابھی بھی اسپیس ہے کہ وہ فل کیا جا سکتا ہے. مگر ابھی بھی خوبصورت لگ رہے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. اور یوں لگ رہا ہے کہ بھئی ابھی بھی ان کو اسٹیج پہ چڑھا دو نا تو جیت جائیں گے. شان کلوریڈا کی بات کریں گے. شان کلوریڈا جو ہے فائنلی اوپن میں آ رہے ہیں مسٹر اولمپیا میں. 212 چھوڑ دیے انہوں نے فائنلی. چلو ان کو تھوڑی سی عقل آ گئی کہ بھئی 212 میں میرا کچھ نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں کین پیئرسن کو دیکھ کر انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھئی نہیں، اس بندے کو میں نہیں ہرا سکتا، تو اٹس گڈ ٹو لیو اٹ. جو کہ اچھا ڈیسیجن ہے میرے خیال میں. اور یہ ویسے ہی اپنے آپ کو روک رہا تھا. اگر آپ ان کے پچھلا مقابلہ سیریسلی دیکھ لیں اور پورے سال کی جرنی ان کی اس پہ نظر ڈالیں، تو شروع میں یہ اتنا ہیوی ہو گیا تھا، پھر مقابلے جاتے جاتے انہوں نے اپنا جسم چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور پھر آخر میں جب آئے تو ایسا سو کا پتا، جیسے بندے کو لگے کہ یار یہ اس بندے نے اپنے ساتھ کیا ہے.
वाई नॉट ओपन, क्या 212 में क्या रखा हुआ है आपके लिए। मगर इनको था कि शायद मैं इस दफ़ा जीत जाऊंगा, मगर मेरे ख्याल में कियान पियर्सन ने पिछले साल इनका बिल्कुल सारे ख्वाब नहीं कि सब कुछ चिकनाचूर कर दिए और फाइनली इनको रास्ता दिखा दिया ओपन का। अब ये मेहनत कर रहे हैं ओपन के लिए, और मुझे यूँ लग रहा है कि ओपन में कुछ ना होना तो टॉप 10 में तो आ सकते हैं। टॉप 5 की मैं बात नहीं करूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यार इनका कद छोटा है या फ्रेम छोटा है, मगर मेरे ख्याल में ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बंदा मेहनत कर रहा है और हम अपने आप पे उसको यकीन हो कि मैं कर सकता हूँ, तो वाई नॉट। और ये मेरे ख्याल में इनका पहला मुकाबला होगा मिस्टर ओलंपिया में, ओपन में। तो ट्राई कर ले, देख ले, और फिर उस अपने आप को जज करे कि हाँ मैं वाकई में कर सकता हूँ या नहीं। ये तो नहीं है कि भाई आप बगैर ट्राई किए बगैर या अपने आप को डिसीजन ले लें कि भाई नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। ये काफ़ी मेरे ख्याल में एक छोटे जहनीत और तंग जहनीत वाली बात होती है। सो आई एम हैप्पी कि भाई ये जा रहा है ओपन में compete करने के लिए, और ना सिर्फ अपने आप को टेस्ट करेगा बल्कि दूसरे कंपेटिटर्स को भी टेस्ट करेगा और उनको एक चुनौती किस्म की देगा कि भाई मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को। सो देखते हैं कि कहाँ पर फिनिश करते हैं और कितना ये गेन करते हैं, क्योंकि एक बात तो इनके बारे में है कि ये जिस्म बिल्कुल नहीं दिखाते। वर्कआउट तो आप देख सकते हैं इनका, बहुत ही ज़बरदस्त वर्कआउट करते हैं, बहुत मेहनती हैं। जब भी कोई नई मशीन आती है तो मेरे ख्याल में ये सबसे पहले उसको ट्राई करते हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त उनके एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे होते हैं। वो क्या कहते हैं, एंगल वाइज और टू द पॉइंट, या आप क्या कह सकते हैं, बिल्कुल टिप टॉप अपने उस पर ज़बरदस्त होते हैं। मुझे इस वजह से इनके अपडेट्स चेक करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मगर अब देखना होगा, ये होगा कि चलो ठीक है आपने वर्कआउट तो बहुत अच्छा करते हैं, मगर उसको आप डिस्प्ले किस तरह करते हैं, डिस्प्ले ऑन द स्टेज किस तरह करते हैं। सो ये एक इनके अपडेट आई थी वर्कआउट की, तो हमने कहा आपके साथ ये भी शेयर कर ले। मगर आप लोगों को क्या लगता है कि इन तीनों बंदों में जो शुरू में हमने डेरेक, सैमसन और जैक में कौन जीत सकता है मिस्टर ओलंपिया?